Buti naman maganda yung kuha. Buti naman nakadilat si Papa. Eat na ikaw? Congratulations. Oh, videohan. Oh, videohan. Congratulations. Sarap. Ah, ba't nakangiti ka? Nakangiti. Si Utot nagsha-shopping. Ay, nako. Ganyan may dama. Yung simento nila. Ingay mo naman. Oh. 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 Bakit? Oh. Oh. Bakit? Ingay mo? Ingay mo ang tao? Oh. Bakit? Oh. Cellphone. Subong siya. Come on. Nakakahit ka, Vince. Amam. Oh, bibigyan na pagkain. Oh. Idilig. Sarap ba? Oh, si Kuya naman subuan. Si Kuya naman subuan. Si Kuya naman. Kuya naman subuan. Kuya. Tata. Ay, sino pumasok? Yung monster pumapin dun eh. Bago to. Yaka na. Ayun na, ayun. Yaka. Ay, hindi. Kailangan. Tapos magtatatata ka. Ako? Uy, dali. Tingin ka na dito. Amo na wala na. Naku, mas gusto na pala pumunta isang box niyan. Para at least Gusto pala. Ay! Ayan. Ang bang. Yummy? O, water ka. So, dito yung water niya. Akin lang yung bag ko nakaharang pala. Isa pa? Yummy? Ang tagal mo daw. Ang tagal yung pala yun. Yum? Yummy. Penge. Penge. More. Oh, say more muna. More. 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 More? Paano yung more? More? Ay! More? Itaas mo, hindi kita ni Mami. More? Ay, paano ba yung more? Kuya, paano daw yung more? Dre, more? Flying kiss na lang.
Hello? Bolo. Bolo pala. May ice cream. Ice cream na lang. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy muna. Ang dami mo na daw pinagawa. Oh, ice cream yummy. Dre. Ice cream yummy daw. Ice cream yummy daw. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ay, nako. Si daddy mo na iiyak pag umalis. Yoya. Napapahinga ako. Napapahinga ako. Ah, ganun ah. Zoom in ka sa akin. Zoom in.